Hallo, my friend. It is good. In the light. We're at a blind cat. Hallo, teman-teman. Apalah burung-burungnya indah begini. Keren. Mau kita lihat yuk. First, little yellow bird of paradise. Lesser bird of paradise or little yellow paradise has the scientific name, Vergessen minor. Its body length is about 32 centimeters. This bird eats insects and fruits. Its distribution in the forests of Irian Jaya. Pertama, cendrawasih kuning kecil. Lesser bird of paradise atau cendrawasih kuning kecil memiliki nama ilmiah Paradisea minor. Panjang tubuhnya sekitar 32 cm. Burung ini memakan serangga dan buah-buahan. Persebarannya di hutan Irian Jaya. 2. Astrophia mari is the Latin name for the ribbon-tailed astrophia bird of paradise. This bird is included in the category of very rare birds because it has a very long tail. 2. Astrophia mayeri merupakan nama latin dari burung cendrawasih jenis Astrophia ekor pita. Burung ini termasuk dalam kategori burung sangat langka, soalnya memiliki ekor yang sangat panjang. 3. Bird of Paradise Ragiana pictures and price lists for buying and selling photos of beautiful male and female birds of paradise, Ragiana, originating from the tropical forest area of Papua and becoming endemic animals to Papua New Guinea. Ragiana bird of paradise Cendrawasih ragi. Ragiana bird of paradise or Cendrawasih Ragiana Paradisea Ragiana has a body length of about 34 centimeters. Each of them is located in the southern and southeastern parts of the island of Papua. 3. Cendrawasih Ragiana. Gambar dan daftar harga jual beli foto burung cendrawasih Ragiana jantan dan betina cantik berasal dari daerah hutan tropis Papua dan menjadi hewan endemik Papua Nugini. Burung cendrawasih Ragiana. Cendrawasih Ragiana bird of paradise atau cendrawasih Ragiana Paradisea Ragiana memiliki panjang tubuh sekitar 34 cm. Persebarannya terletak di Pulau Papua bagian selatan dan tenggara. Blue paradise or blue paradise Paradisea rudolfi has a body length of 30 centimeters. The distribution area of this bird is in the forests of Papua New Guinea at an altitude of 1,400–1,800 meters above sea level. 4. Cendrawasih biru. Cendrawasih biru atau cendrawasih biru Paradisea rudolfi memiliki panjang tubuh 30 cm. Daerah persebaran burung ini terdapat di hutan Papua Nugini pada ketinggian 1,400 sampai 1,800 meter di atas permukaan air laut. 5. Bird of Paradise Ape. Ape bird of paradise or Leporina superba is the Latin name for the color bird of paradise which is spread throughout the rainforests on the island of Papua. 5. Cendrawasih kera. Cendrawasih kera atau Leporina superba merupakan nama latin dari burung cendrawasih kera yang tersebar di seluruh hutan hujan di Pulau Papua. 6. Red bird of paradise. The red bird of paradise or red bird of paradise Paradisea rubra has a body length of about 33 centimeters. This bird is spread in the lowland forests of the Raja Ampat Islands and preys on arthropods and fruits. 6. Cendrawasih merah. Cendrawasih merah atau burung cendrawasih merah Paradisea rubra memiliki panjang tubuh sekitar 33 cm. Burung ini tersebar di hutan dataran rendah Kepulauan Raja Ampat serta memangsa hewan jenis antropoda dan buah-buahan. 7. Bird of Paradise Banner. The king of Saxony bird of paradise or the banner bird of paradise Pteridopora alberti has a body length of about 22 centimeters. Its distribution area is in the Jayawijaya mountain forest. Its food is in the form of fruits, berries and small insects. 7. Cendrawasih panji. King of Saxony bird of paradise atau burung cendrawasih panji Pteridopora alberti memiliki panjang tubuh sekitar 22 cm. Daerah persebarannya di hutan pegunungan Jayawijaya. Pakannya berupa buah-buahan, beri dan serangga kecil. 8. Bald bird of paradise. Cendrawasih wilson are known as the bald bird of paradise. Cicinarus respublica has a body length of about 21 centimeters. This bird can only be found in the Raja Ampat Islands and is very fond of small insects and fruits. 8. Cendrawasih botak. Cendrawasih wilson atau dikenal sebagai burung cendrawasih botak Cicinarus respublica memiliki panjang tubuh sekitar 21 cm.
Burung ini hanya bisa ditemukan di Kepulauan Raja Ampat dan sangat menyukai serangga kecil serta buah-buahan. 9. King of Paradise. Bird with the Latin name, Cythinoris regius, has a relatively small body size, which is 16 centimeters. This bird is distributed throughout the lowland forests of New Guinea and nearby islands. The main food for this bird is fresh fruit and arthropods. 9. Cendrawasih raja, burung dengan nama Latin, Ciccinullus regius, memiliki ukuran tubuh yang terbilang kecil yaitu 16 cm. Burung ini tersebar di seluruh hutan dataran rendah di Pulau Papua dan pulau-pulau terdekat. Pakan utama burung ini adalah buah-buahan segar dan arthropoda. And that's a very beautiful bird, friends. We have to preserve it, yeah. Friends, don't forget to click the subscribe button and ring the bell so you can get further notifications. Thank you. Thank you. Bye bye.